वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, सुलैकुल्ली, खारजी, रावजी, शिया और जितने भी फिरक़ाए बातिला हैं, उन सभी से सलाम, कलाम, शादी, ब्याह, आना जाना, खाना पीना ना रखेंगे। हमेशा मज़हबे अहले सुन्नत मसलके आला हजरत पर चलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। 4 दिन की चांदनी है सभी के लिए, है सदा चांद अब्द नबी के लिए। अख्तारे कादरी, अख्तारे कादरी, खुल्द में चल दिए, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। मसला के आला हजरत सलामत रहे, मसला के आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान देने नबी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। मसला के आला हजरत जिंदाबाद, मसला के अहले सुन्नत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती नाइमुद्दीन रिजवी मंजारी ग्रुपे হুজুর মুফতি নাইমুদ্দীন সাহেবের কাছে একটি জানার বিষয়, কবরস্থানে হুজুর মাটি ভরাট করার জন্য, মাটি পূরণ করার জন্য কবরের উপরে কি ট্রাক্টর চালানো যাবে কিংবা জিসিপি চালানো যাবে হুজুর? হ্যাঁ, এটা একটু অবশ্যই একটু জানাবেন হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কবরস্থানে মাটি ভরাট করার জন্য ট্রাক্টর চালানো চলবে না। একটা জিন্দা মানুষের উপর ট্রাক্টর চালালে যত কষ্ট হয়, ওই রকমই কষ্ট এটা কবরের উপর দিয়ে গেলেই মুর্দা ব্যক্তির হয়। অতএব ট্রাক্টর কবরস্থানের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না, চালানো চলবে না। উলামা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আসসালামু আলাইকুম। আলা হযরত পেশওয়ায়ে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রাজা মুহাদ্দিসে বেরেলভী রাদিয়াল্লাহু ताला अन्हु रब्बुल कबीर तहरीर फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी रूह का तस्वीर बनाना, बनवाना, एजाजन अपने पास रखना सब हराम। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुस्सरिया ताजुस्सरिया, इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुस्सरिया ताजुस्सरिया। काजी कुज्जत फिल हिंद जिंदाबाद, काजी कुज्जत फिल हिंद जिंदाबाद, मसला के आला हजरत जिंदाबाद।